हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। आज दिन में शिक्षा क्षेत्र में बहुत गुड़े कंपिटिशन बढ़ी। से कंपिटिशन को तुम मैंने केमती हैंडल कर विषय एजुकेशन विषय किसी तुम जमी पॉजिटिव धारणा बढ़ो से ब्राइट ब्रेन पॉडकास्ट को देखा उचित। जदि फर्स्ट टाइम पे आम चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, निज सांग मान जो मैंने पढ़ुं कि पढ़ा प्रोफेशन अच्छा सेयार कर। आज आम किसी नुआ जिनस डिस्कसन करवा डिस्कसन कर तो फास्ट आम डिस्कसन करवा एजुकेशन पॉलिसी जो चैलेंजेस आमर आनी आज दिन में केमती टैकल करवा से चैलेंजेस को केमती आम हैंडल करवा। वर्तमान दिन में आम इंडिया पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़िया सहित समस्त मध्य शिक्षा प्रति आग्रह बढ़ी। पूर्व पूर्व जुगे कौन होता शिक्षा प्रति एत आग्रह ना मो बिल बाड़ी खटी खाइबे से भाया चिंताधारा थिला, किंतु वर्तमान दिन में एजुकेशन समस्त भीतर सचेतनता अच्छी। तेणु चैलेंजेस तो आसो कारण जी हकदार सी लड़ाई को पड़ो। एमती नुह हाथ मुठे आणिकी सुना जिनस सब रखीद आमको लड़ाई पड़ो निज हक पाई। तो से चैलेंजेस तो आसवाक हेले किंतु आमको से चैलेंजेस को टैकल करके जीतवा पड़ो। तेणु से आम मुंडे टेंशन न रखिकी आम से चैलेंजेस गुड़ी किपर हैंडल कर धीरे धीरे डिस्कसन करवा। कोविड पर किसी समय भितर हमर ऑनलाइन एजुकेशन टा हाइप रे रहिला। एबे भी हाइप रे अछि, किंतु कोविड पूर्व ऑनलाइन एजुकेशन ती हाइप रे न। तो एबे पिला मानन पे ऑनलाइन एजुकेशन भलो कि ऑफलाइन एजुकेशन भलो ता ऊपर हमर किछि डिस्कशन करथि। आपन ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन एजुकेशन इज एजुकेशन। ऑनलाइन ऊपर फरक पड़िबनी, ऑफलाइन ऊपर फरक पड़िबनी। फरक कहा ऊपर पड़िबनी? पिला ऊपर। कारण पिला को भई माइंड रो एवं ता माइंडसेट किपरि ताहा ऊपर डिपेंड करिवो। हमर पिला मानकर धारणा रुहे जे मु ऑफलाइन गले मो सिलेक्शन से माने करे दिबे। सिलेक्शन केही कहार करंतिनी। जेतक कोचिंग सेंटर हमर अछि सेथिरे 30 to 40% से मानकर सिलेक्शन रे ए मानकर हाथ रहता है, किंतु पिलार 70% हाथ रहिता है निज सिलेक्शन ऊपर। कोनोसी कोचिंग सेंटर सिलेक्शन करे न था, किंतु पिला जदी घरे रहि कि भी ऑनलाइन में पाठ पढ़ी पारिबो, निज मन को स्थिर करि पारिबो, तबे से एजुकेशन ताको बहुत हेल्प करिवो। कारण यह अफोर्डेबल, बहुत कम प्राइस रे एजुकेशन मिली जाउची हमरो ऑनलाइन में। हमरो YouTube रे बहुत गुडे चैनल अछि जो माने कि फ्री रे पढौछन। तुम जदी पढिया को चाहबो तबे कोउठ भी पढी पारिबो। जदी पढिया को चाहबो तबे बड़ बड़ कोचिंग सेंटर रे 3 लाख 4 लाख देकी भी पढी पारिबो नाही। तेनु ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन कथा ही उठुनी। तो बोथ एजुकेशन इक्वली इंपोर्टेंट। सब एजुकेशन में समान पाठ पढ़ा होची, अलग अलग पाठ केही भी पढौना। तो तेनु तम ऊपर डिपेंड करूची तमे केनते पढ। ओ मानन पई हमें ऑनलाइन एजुकेशन टा भलो रहइबो, ओ मानन पई ऑफलाइन एजुकेशन टा रहइबो। ओ पिला मानन पिला दी प्रकार पिला थांती। जेमिति हमर किछि पिला चगला थांती, किछि पिला थांती शांत एवं नम्र टाइप। भलो भलो खराब रे नै, चगलामी भी भलो, शांत पिला भी भलो। भलो रे कथा नै कि एया होची जे चगला पिला के से निज डिस्ट्रैक्शन को हटेई परिबो। से कोन करिवो? मु वर्तमान फोन स्क्रॉल करछि माने स्क्रॉल करी 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 मोर जते बेले 4 घंटा हे जिवो मते जणा भी पड़िबनी केते बेले मोर फोन स्क्रॉल सरिलानी। किंतु जे काम माइंडेड पिला थिबो से कोन करिवो? निज लक्ष्य को प्रथमे ध्यान दो। से ऑनलाइन स्टडी टा आराम से करि पारियो। किंतु जे टिके चगला थिबो निज मन को शांत करि पारनो तो ता पे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर बेटर, नहले ऑनलाइन 100% बेटर। ऑनलाइन टू बेटर किछि नै। एबे जेमती हम देखिले कंपिटिशन बेला कंपिटिशन सबुथिरे हमर माने जेमती नीट हे गला, जे हे गला, यूपीएससी हे गला, से कंपिटिशन को पिला माने कंपिटिशन देखु देखु डर जाय छै। से तार डरटा तार मनोबल बुद्धि से केमती देखै। देखो पिला मानन को डरिवा स्वाभाविक। जे प्रकृतरे पाठ पढ़े से डरिवा स्वाभाविक। मन भितरे ऑटोमेटिकली डर रहिबो, कारण आमे मनुष्य, आमे कोनोसी भगवान न। जेहेतु डर रहिबो हमको एया भाबियो पड़ो। नीट रे 20 रु 25 लाख पिला एग्जाम दउछन। 80,000 रु 90,000 सीट अछि। कंपटीशन केते पिला के भितर? कारण गुडे पिला एमिति अछंती जो मानकर नेगेटिव रे मार्किंग आछि, 100 रे मार्किंग आछि, से माने को आमे कंपटीशन ने नबानी। कंपटीशन केवल लाख रु 1.5 लाख पिला के भितर हेइ थाए। 20-25 लाख केवल शो देखियो जान, किंतु तांको सहित हमर कंपटीशन नै। तेनु लाख 1.5 लाख पिला को हमको टैकल करियो पड़ियो। हमको जदी गोटे सीट दरकार, तेनु आमे डरिले किछि होबनी। डर को हमको ओवरकम करियो पड़ियो। डरी कि हमको कोनोसी जिंस हासिल करि परिबा
ନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ ହବା କଥା ସେଥିରେ କିଛି ଭାରତ ଯଦି କିଛି ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପଛରେ ପଛରେ ରହିଛି। ଅଛି ହଁ। ଭାରତ ଭାରତ ଭିତରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ବି କିଛି ପଛରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ପଢା ହଉଥିଲା, ଏବେ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ ବି ଏଜୁକେସନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମାନେ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ କଲେ ଭଲ ହବ ସେ ଜାଗାରେ ୟୁଜ କଲେ ବେଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଇଆଇଟି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେଠି ଜଣେ ପବନ କୁମାର ନାଁରେ ଜଣେ ଏଜୁକେଟର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମ୍ୟାଥ ପଢନ୍ତି। ସେ ଏବେ ବି ଲେଖି ଲେଖିକି ପଢଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଲେଖିକି ପଢେଇଲେ ପିଲା ବେଟର ବୁଝିପାରିବେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଇଠି ଦରକାର ଯୋଉଠି ଆମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଜି ହଉଥିବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କିଛି ଟିଚର ଆସନ୍ତି ସ୍ଲାଇଡ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ଲାଇଡ୍ ବନେଇକି ପଳାନ୍ତି ପଢେଇକି, ସେଥିରୁ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡେନି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର ସେଇଠି ୟୁଜ ହେଲେ ବେଟର ହବ। ଯେମିତି ଆମେ ଅନଲାଇନ ଏଜୁକେସନରେ ବୁଝିବା ଯେ ଜଣେ ଟିଚର ତା ପାଠ ପଢେଇକି ଅନଲାଇନରେ ଭିଡିଓ ଛାଡୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆମର ଏଆଇ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସଲ୍ଭ ହଉନି, ଏଆଇ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଦବ, ସେଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେଟର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୁଝିବା ଉପରକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ହିଁ ବେଟର, 100 ଟାଇମ୍ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦିସ୍। ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନରେ କେତେ ପଢିବା ଉଚିତ, କେମିତି ପଢିବା ଉଚିତ, କୋଉ ସମୟରେ ପଢିବା ଉଚିତ, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଠିକ ହେବ। ପିଲାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସବୁ ପିଲା ଅଲଗା, କୌଣସି ପିଲା ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହଁ, ସେଇଭଳି କୌଣସି ପିଲା ସମାନ ବି ନୁହଁ। ଯେଭଳି 5 ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଆମକୁ ମୁଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିରେକ୍ସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଜରେ ଆମେ ତାକୁ ମୁଠା କରୁଛେ, ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁଭଳି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହବ ସେଇଭଳି ପାଠ ପଢିଲେ ବେଟର। କୋଉ ପିଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଢିଲେ ତାର ମନେ ରୁହେ, କୋଉ ପିଲା ରାତିରେ ବହୁତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିକି ପଢିଲେ ମନେ ରୁହେ। ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ଲାନ୍ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କର। କୌଣସି ଟିଚର କୌଣସି ଟପର ସଜେସନ ନେଇକି ନିଜ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ କରନି, ନିଜେ ହିଁ ବର୍ବାଦ ହେଇକି ବାହାରେ ବୁଲିବ, କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଣ? ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ। କାରଣ କାହା ଘର ପରିସ୍ଥିତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ର ପିଲା ଡକ୍ଟର ହବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ର ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବାର ଅଛି, ଡକ୍ଟର ହବାର ଅଛି, ୟୁପିଏସସି ରେ କ୍ରାକ୍ କରିକି ଆଇଏଏସ୍ ହବାର, ଆଇପିଏସ୍ ହବାର ଅଛି, କିଛି ବି ହବାର ଅଛି, ତ ନିଜ ଗୋଲ ନିଜେ ସେଟ କର। ତମକୁ କଣ ହବାର ଅଛି, ଏଜୁକେସନରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଲ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ୟାସନ। ତମର ଯଦି ପ୍ୟାସନ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଇବାରେ, ତାହେଲେ ତମେ ପାଇପାରିବନି। କିଛି ବି ହେଇଗଲେ ତମେ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ତମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଠ ପଢାରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ୟାସନ ଏବଂ ଗୋଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଇୟରର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର କରିଦିଆଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବ? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ କମିଟି ପୁରା କରିବି। କାରଣ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜକୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲକୁ, କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢା ନାହିଁ। କାହିଁକି ପାଠ ପଢା ନାହିଁ? ପାଠ ପଢା ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିଚରର କମି ଅଛି। ଟିଚର କମି ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଆସିକି ଲେଖିବ, କି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ ହବ, ଲ୍ୟାବ ହବ, ସ୍ମାର୍ଟ ଲ୍ୟାବ ହବ, କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ଯଦି ସେଗୁଡିକ ମୁଁ କରିପାରିବି ତେବେ ଗୋଟେ ବେଟର ଏଜୁକେସନ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କରିହବନି। ଏଇଆ ହିଁ ରହିବ ମୋ ଓପିନିଅନ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କହିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ 10ମ 11th ହଉ କି 12th ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିପ୍ସ ଦେବା, କଣ କେମିତି ସେ ପଢିପାରିବେ? ଟିପ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ କାମ ରୁହ, ନିଜ ଗୋଲ ଉପରେ ଫୋକସ କର। ତମେ କ୍ରିକେଟର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ କ୍ରିକେଟର ହୁଅ, ତମେ ଭଲିବଲ ପ୍ଲେୟର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭଲିବଲ ପ୍ଲେୟର ହୁଅ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହୁଅ। କାରଣ ନିଜର ଯୋଉଟା ପ୍ୟାସନ ତାକୁ ଫଲୋ କର। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏଜୁକେସନ କେବଳ ତମ ପ୍ୟାସନ ହବା ଦରକାର, କିଛି ନାହିଁ। ଏଜୁକେସନ ତମ ପ୍ୟାସନ ହବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ପ୍ୟାସନ କିଛି ପାଠ ପଢାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜ ଏଜୁକେସନ ନିଜ ପ୍ୟାସନକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଆଡେ ପ୍ୟାସନ ଅଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରେସରାଇଜ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି ପାଠ ପଢ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ୟାସନ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କର, କିଛି ପ୍ରେସର ହବା ଦରକାର। ତ ଇଏ ଥିଲା ବ୍ରାଇଟ ବ୍ରେନ୍ ଏକାଡେମୀ ପଡକାଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।